जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज आम आलोचना करवा आमे कहीं सत्संग करवा सत्संग करने द्वारा मनीष जीवन रे यार कौन प्रभाव पड़ी था आमे जदि सत्संग करवा ताहले आमर कौन लाभ होता है। सन्थ गोस्वामी श्रीरामचरित मानस रे कलम कले कले बिनो सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई सत संगति मृदु मंगल मोला सोई फल सिद्धि सब साधन फोला आह श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ताहले दर्शक बंधु सन्थ गोस्वामी जो कथा को श्रीरामचरित मानस रे कहले बिनु सतसंग विवेक न हो मनीष जेते समय पर्यंत उचित संग करिना साधु संग करिना सत्संग करिना सत् अर्थात भल संग करिबो भल लोकंक सह संग करिबो साधु संग करिबो उचित लोक सहित संग करिबो ताहले कोन हबो ना जीवनर चलापथटा सरस सुंदर आउ सहज हो मनीष जानिबो जीवन रे कौन करवा दरकार मनीष कौन पाई संसार को आसीची मनीष कौन करुची आउ कौन कले तार देव दुर्लभ मानव जीवनटा चरितार्थ आ फलप्रसव यहाँ कौठू जापर ना सी जिते बड़े सत्संग बसब जिते बड़े से साधु संग कर कथाटा से भल भाव बुझीपर आउ सत्संग मनीष को केते प्राप्ति होता है भगवान कृपा भगवान रामंकर कृपा भगवान कृष्णंकर कृपा भगवान गोविंदंकर कृपा जिते बड़े मनीष उपर वर्षण होता है सेते बड़े जाई मनीष को सत्संग प्राप्ति होता है। अति सुंदर भाव रे शास्त्र कहते कले अते हरि कृपा जाहि पर होई पाऊ दे मारग सोई आहा अति हरिंकर कृपा जाओ परे हेव आध्यात्म रास्तारे से हो पाद को थापीव। शास्त्रकार कहते यही कलिजुगे जा उपरे भगवानंकर अहेतिक कृपा हब भगवानंकर करुणार बारी कृपार बारी जा उपरे वर्षण हम सी कौन कर ना आध्यात्मिक रास्तार से पाद को थापिब सी सत्संग कर भगवानंकर नाम कीर्तन कर मानव सेवा कर माधवंकर सेवा कर तेणु अति हरि कृपा जाहि पर होई पाऊ दे मार्ग सोई भगवान मनीष को कौन कले दया कले अनुकंपा कले करुणा कले एवं संसार को पठेले किंतु मनीष कौन कला जो कथा दे भगवान को संसार को आसीला संसार माया जंजाल भितर रे विष्णु मा यारे जगत दिशई इंद्रजाल मत भगवान विष्णुंकर ये है गोटे माया ए माया ठारू आम जिते बड़े निजक ऊर्ध को नवा ए माया ठारू जिते बड़े आम ऊपर को चली जावा ए संसारटा दुषब ना केवल सबुआड़े ईश्वर सत्ता विद्यमान यहाँ आम अनुभव कर जिते बड़े पिलाटी कांदे पिलाटी को बुझेबा कौन करा जाए ना गोटे चॉकलेट टे दि जाए गोटे लॉलीपॉप टे दि जाए कौन सी खेलना टे दि जाए किंतु पिलाटी केते समय पर्यंत खेले ना जेते समय पर्यंत ताको विरक्ति भाव न लगी थाए किंबा जेते समय पर्यंत पिलाटीर मन भांगी न थाए ठीक से भाव में मनीष ये संसार भितर आनंद अच्छी बोली ओतप्रोत भाव में संसार में जड़ित हुए केते समय पर्यंत ना मनीष को जेते समय पर्यंत विपत्ति संकट आसी न थाए किंतु मनीष जीवन में जेते बेले विपत्ति आसी जाए
ଯେତେବେଳେ ସଙ୍କଟ ଆସିଯାଏ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ ମଣିଷ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରେ ନା ଭଗବାନ ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଲ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ମାୟାଟାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବି ମାୟାଟାକୁ ସତ ଭାବି ଆମେ ସେଇ ଭିତରେ ବୁଲୁଛେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ମାୟା ଠାରୁ ନିଜକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେଇଯିବା ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟାଟିକୁ ଜାଣିଦେବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏ ସଂସାରରେ ପାଇବା ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଆଉ ସରଳ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଯାବତୀୟ ଜିନିଷଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ସମର୍ପଣ ଭାବକୁ ରଖିବା ପ୍ରେମ ଭାବକୁ ରଖିବା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଦେଲେ ଭଗବାନ ସହଜରେ ଆମକୁ ମିଳିଯିବେ। କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳେ ଏ ଜଗତ ବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ଆତଜାତ ରେ ରାମ ହିଁ କେବଳ ପ୍ରେମ ପ୍ୟାରା ଜାନଲେ ହୋ জান নিহারা সো কেবল ভগতন হিত লাগে প্রণতারতি প্রণত অনুরাগী রাম হি কেবল প্রেম পিয়ারা। দেখন্তু ভগবানଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଏ ସଂସାରିକ ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖକୁ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ କରୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟାକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ମାୟା ଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯିବା ଦେଖିବା ଏ ସଂସାର କ'ଣ ନା ଏ ସଂସାରଟା ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ତା ଅର୍ଥ ଭଗବାନ ହିଁ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିଦେବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ପାଇଯିବ ଜୀବ ଶିବ ଏକାକାର ହୋଇଯିବେ ମାନବ ମାଧବ ଏକାକାର ହୋଇଯିବେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପାଇଯିବା ସେ ଆନନ୍ଦ ଯେ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଏ ସଂସାରର ଯାବତିକ ଆନନ୍ଦ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ତୁଳନାରେ ତୁଚ୍ଛ ହୋଇଯିବ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କ'ଣ କରୁଛି ଏଇ କ୍ଷଣିକା ଆନନ୍ଦ ବିଷୟ ଆନନ୍ଦ ବାସନାନନ୍ଦ ପଛରେ ବୋଲି ସଚିଦାନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଶାଶ୍ୱତ ଆନନ୍ଦ ପରମାନନ୍ଦକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ସେଇ ପରମାନନ୍ଦଙ୍କର ଆନନ୍ଦକୁ ପାଇଯିବା ଏ ସଂସାରର ଆନନ୍ଦ ତା ତୁଳନାରେ ତୁଚ୍ଛ ହୋଇଯିବ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।